जय जगन्नाथ सांग मैंने आशा करुँची भगवान अपार करुणार आपण मैंने भलरे थे एवं सुखमय जीवन अतिवाहित करुवे। आज आम दशम श्रेणीर ओडिया व्याकरणर णत्वविधि सत्वविधि एवं साधारण अशुद्धि को आलोचना करवा जहाँकि द्वितीय अध्याय अच्छी। ताहले सांग माने डेरी नक णत्वविधि को फास्ट बुझा पड़ो, देन सत्वविधि, देन साधारण अशुद्धि। ताहले णत्वविधि को देखा पूर्वर फास्ट कौन करा पड़ो ना आम केतटा एग्जाम्पल को देखा पड़ो। जमती एक नंबर अच्छी मदन, दान, दीन, दीन, मुन, प्रसून, फेन, दैन्य। द्वितीय अच्छी ऋण, तृण, मसृण, जीर्ण, विदीर्ण, उत्तीर्ण, कृष्ण, भाषण, अन्वेषण, हितेषणा। इटा थिला एग्जाम्पल। तापरे तीन नंबर अच्छी प्राण, दारुण, मार्गण, दर्पण, रुक्मिणी, प्रयाण, म्रियमाण, रावण, अपराह्न। पिले गोटे जिनस कहबी जे जेतेबेले आमे सत्वविधि किंबा णत्वविधि कथा आलोचना करूछु, णत्वविधि एवं सत्वविधि मुख्य जिनस होची एई जो शब्द गुड़ा। ये शब्द गुड़ी को जदि आमे भल कि जानी परिबा एथिरे न जगह अण हबो कि स जगार स हब, ताहले आम णत्वविधि और सत्वविधि करवाटा आम इजी हो सहज और सरल हो। ताहले ये जो दीटा तीनोटी धाड़ी अच्छी फास्ट, सेकेंड आउ थर्ड रे यार शेष अक्षर गुड़ी को आम देखा पिला माने। मदन गोटे एग्जाम्पल नहीं गले कौन ना मदन। मदनर शेष अक्षर कौन अच्छी ना न अच्छी। प्रथम लाइन रो बा प्रथम एग्जाम्पल रो समस्त अक्षर रो शेष नर व्यवहार होइछि। द्वितीय रे देखिबा आमे द्वितीय रे कौन होइछि ना द्वितीय रे गोटे एग्जाम्पल अच्छी ऋण। एठारे शब्दर शेष कौन अच्छी ना अण अच्छी। दुई नंबर समस्त शब्दर शेष शब्द शेष अक्षर कौन होइछि ना अण होइछि। एवं तृतीय रे देखिबा तृतीय रे कौन होइछि ना एठारे मध्य अण देखिबाकू मिलुछि। ताहेले प्रथम धाड़ीर शब्द गुड़िकर जदि आम देखा ताहले शब्द गुड़िकर शेष न देखा मिलूँ। फास्ट आम कौन देखुचु ना एठारे न देखुचु। कौन देखुचु आम ना न देखुचु। फास्ट रे न अच्छी। दुई एवं तीन नंबर लाइन को जदि देखा ताहले एठारे कौन अच्छी ना एठारे अणर व्यवहार होइछि। ताहले पिला माने एठारे गोटे प्रश्न उठुची जे केतोटी जगार नर व्यवहार एवं आउ केतोटी जगार अणर व्यवहार कौन पाई होइछि। ताहले न आउ अण भितर सामंजस्य कौन, पार्थक्य कौन, आम ए विषय गभीर भाव में आम आलोचना करवा। अन्य एक उदाहरण को नहीं जावा पिला माने। शब्द रूप को जदि देखा प्रथम अच्छी मदन। मदनर संधि विच्छेद कले कौन हम म समान आम कही परिबा पिला माने म हलंत अ समान है म। जदि दर कथा कहवा द समान कौन ना द हलंत अ समान है द। नर कथा कहले कौन हम न हलंत युक्त अ समान है न। ताहले मदन को आम जदि सजैकी लिखिले कौन हम ना म हलंत युक्त अ युक्त द हलंत युक्त अ युक्त न हलंत युक्त अ समान है मदन। एठारे देख वर्ण रूप जदि आम देखा ताहले अच्छी म हलंत अ द हलंत अ न हलंत अ। ताहले एठारे जदि आम नर अवस्थान कथा कहवा नटा कौन होइछि ना अ आकार परे न अच्छी। अ आकार परे कौन अच्छी ना न अच्छी। द्वितीय रे भी देखिबा दान। दान को जदि आम संधि विच्छेद कले कौन हम रे पिला माने ना द समान लिखि पारिबा द हलंत युक्त अ सॉरी आ समान है दा। दा समान लिखिले कौन हम ना दाटा है द हलंत युक्त आ समान है दा। नटा कौन हम ना न हलंत युक्त अ समान है न। ताहले दान जदि आम संधि विच्छेद करके भल कि लिखिले कौन हम ना द हलंत युक्त आ युक्त न हलंत युक्त अ। ताहले एठारे कौन होइछि ना आकार परे न अच्छे। एठारे प्रथम कौन अच्छी पिला माने आ अच्छी तापरे न लागिछि।
ଦେଖିପାରୁଥିବ ଏଠି ଯଦି ଆମେ ମାନେ ସଜିକି ଲେଖିଲେ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେବ ନା ଧରିନିଅ ଗୋଟେ ଏ ଭିତରୁ ଦାନକୁ ଆମେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ରେ ନେଇଗଲେ ଦାନକୁ ଲେଖିଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ଦ ହଳନ୍ଦ ଯୁକ୍ତ ଆ ଯୁକ୍ତ ନ ହଳନ୍ଦ ଯୁକ୍ତ ଅ ଏଇଟା ହେଲା ଦାନ। ହେଲେ ନର ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ଅଛି ନା ଆ ଅଛି ଆମେ ଜାଣିଛେ ପ୍ରଥମ ଶବ୍ଦରେ ମଦନର ପୂର୍ବରୁ ନର ପୂର୍ବରୁ ଅ ଥିଲା ଏଠାରେ ନର ପୂର୍ବରୁ ଆ ଅଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଏକ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିବା ଯେମିତି ଦିନ ଦିନରେ ଇ କାର ପରେ ନ ଅଛି ଦିନ ଦୀର୍ଘଇ ଦିନରେ ଦୀର୍ଘଇ କାର ପରେ ନ ଅଛି ମୁନ ସମାନ କ'ଣ ହେବ ନା ଉ କାର ପରେ ନ ଅଛି ପ୍ରସୂନ ଉ କାର ପରେ ନ ଅଛି ଫେନ ଏ କାର ପରେ ନ ଅଛି ଦୈନ୍ୟ ঐ କାର ପରେ ନ ଅଛି। ଯଦି ଆମେ ଏଠୁ ଦିନରୁ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେବ ପିଲାମାନେ ଦିନ ସମାନ ହେବ ଦ ହଲନ୍ଦ ଯୁକ୍ତ ହର୍ଷଇ ଯୁକ୍ତ ନ ହଲନ୍ଦ ଯୁକ୍ତ ଅ ସମାନ ହେଲା ଦିନ। ଦିନର ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କଲେ କ'ଣ ହେବ ଦ ହଲନ୍ଦ ଦୀର୍ଘ ଇ ଯୁକ୍ତ ନ ହଲନ୍ଦ ଯୁକ୍ତ ଅ ମୁନ ସମାନ କ'ଣ ହେବ ନା ମ ହଲନ୍ଦ ଉ ନ ହଲନ୍ଦ ଅ ପ୍ରସୂନ ପ ହଲନ୍ଦ ଯୁକ୍ତ ର ହଲନ୍ଦ ଯୁକ୍ତ ଅ ଯୁକ୍ତ ସ ହଲନ୍ଦ ଯୁକ୍ତ ଉ ଯୁକ୍ତ ନ ହଲନ୍ଦ ଯୁକ୍ତ ଅ ସମାନ ହେଇଗଲା ପ୍ରସୂନ। ଫେନ ଫ ହଲନ୍ଦ ଏ ନ ହଲନ୍ଦ ଅ ଦୈନ୍ୟ ଦ ହଲନ୍ଦ ଐ ନ ହଲନ୍ଦ ୟ ହଲନ୍ଦ ଅ ସମାନ ହେଲା ଦୈନ୍ୟ। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ ଏତିକି ଗୁଡ଼ିଏ ଜିନିଷ ଲାଗିଛି ଏଠାରେ ସିମ୍ପଲ୍ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅଛି ନର ପୂର୍ବରୁ ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡ଼ିକ ଲାଗିଛି ଦେଖ ଏଟା ତ ସବୁ ନ ଅଛି କିନ୍ତୁ ନର ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ହେଇଛି ନା କେଉଁଥିରେ ଅ ଲାଗିଛି କେଉଁଥିରେ ଆ ଲାଗିଛି କେଉଁଥିରେ ହର୍ଷଇ ଲାଗିଛି କେଉଁଥିରେ ଦୀର୍ଘଇ ଲାଗଲା କେଉଁଥିରେ ହର୍ଷ ହଉ ଦୀର୍ଘ ହଉ ଏ ଐ ସବୁ ଲାଗିଛି। ତାହେଲେ ଏଠାରେ ଆମର ଜାଣିବାର ବିଷୟବସ୍ତୁ କ'ଣ ନା ନର ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ଲାଗିଛି ନର ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆମେ ଏମିତି ଦେଖିଦେବା କ'ଣ ହେବ ପିଲାମାନେ ନା ଅ ଆ ହର୍ଷଇ ଦୀର୍ଘଇ ହର୍ଷ ହଉ ଦୀର୍ଘ ହଉ ଏ ଐ ସବୁ ଲାଗିଛି ହେଲା। ତ ପ୍ରଥମ ଧାଡ଼ିରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଜଣାଯିବ ଯେ ଅକାର ଆକାର ହର୍ଷଇକାର ଦୀର୍ଘଇକାର ହର୍ଷଉକାର ଦୀର୍ଘଉକାର ଏକାର ଐକାର ସ୍ୱର ପରେ ନର ହଲନ୍ଦ ଲାଗିଛି ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ତାପରେ ସବୁ ନର ବ୍ୟବହାର ହେଇଛି। ଯଦି ଭାଷାରେ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଅବିକଳ ଏହିପରି ଚାଲୁଅଛି ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକରେ ନ ସ୍ଥାନରେ ଅଣ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଏଇଭଳିଆ ହେଇଛି ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ପରେ ଯଦି ନର ହଳନ୍ଦ ଲାଗିଥାଏ ବା ନ ଶବ୍ଦ ଥାଏ ତାହେଲେ ଆମେ ସେଠାରେ ନ ସ୍ଥାନରେ ଅଣ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ବୁଝିହେଲା ନା ପିଲାମାନେ? ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଥିବ ପୁଣି ଅନ୍ୟ ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ଦ୍ୱିତୀୟ ଧାଡ଼ିରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ୟାକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ପିଲାମାନେ ଧନ୍ୟବାଦ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଟୁ ଅଲ୍ ପିଲାମାନେ।